Ametra madama hamdu nga weno mrongo we manema picha ya hatu ya ndiha ya zilihana ngabo problemu za connection haku nga yendawo no katiha. Kwanza rujuwe marunda uyanika mananu wamboka ilasa wanemi safaredo ngo fanyiwa ilasa wane machezo boneso ngo amini au ngo uniko tafsiri muhimu metra madama hamdu. Abdala wala tuwane saukaya ila mkuu ikao yoke dobu harmazen sinadi okaleo wado harmansi do harmatabu za unafasi na mjitamko amali ya hatu wakubaliwa wende harmansi nirwa jina wende waonese ze tabu ikaundu waloni izo walone zile ore kawanzare kwa chanza shaila fursa mkuu ya hondihane umma wa Komoro leo wandu walobonze wajua ula wananema journalisti wa Dakar juzi ya ukaya situation do Komoro sindio wanurambao maofficiel wandu walone zezo manadeo wenda we hamba harumwe dunia kaitu tosha ukabala ndiyo alafu nganzo joka ye mwezi mbili kanzu jitrompe ya mwezi wa November ngabajoka maandamano Dakar ikawa maandamano aongendo ya sutene wa umma wa Komoro ula wanane diktaturi ya zani na ndo mzingiza ngendo ya sutene wa umma wa Guinea wanana Alpha Conde ikawa Alpha Conde haka opoza haka ufanya hazi yande harumwezi havotewa aba harendadi waza mutahoba he abadile sharia yande akensida hari zoda zinzajiri hunu juye rakahambati jau Alpha Conde mutahadi azijiri segine abonge umma wa Afrika wadusola mhawambasi jau leo wanu ngando harumasi nyiraji nado wafanye maandamano wareme ndongo zijirio harumasi zambali ya Afrika. Maraba menji metra mahamdu asuala la mwiso kaudi waza mnandongo rujovir laban ebanu wananyuho wahe seente ne inyo d'opposition ebanu ngani aumfariki anafikira haubanu nga mdongo nana emananu wamboka ya yesente ne inyo d'opposition watoba kishangu warumwa meza watongo lantrede nuendese Komori heshaya nanza watowaza la Fatiha ele tengwe la inyo d'opposition esente ele tengwe la ngilongilo daraja hindi le tengwe la ngilo okabanu nganzole ukaya ya esente na inyo de l'opposition luka esente yo compose ipangwa ni wangwa kama kandida harmavoti zenda za gamatwa zenda zazo ya union de l'opposition yepangwa ni parti kaunga ziremao mwende soezi wa SFC ne mazoma ne kaundo itendea donc makungumanyo yawo maili ngao yabo ikawa Komoro ambao kangwe mwende soezi heshaya ambesi yo haki yao shaban ngazo wa Komoro arambwe ukaya harumwe dunia pia kabanandu wa wananaezi ya mvuu ya wanani wandu wa ili hawara haru yoyo wanani umma yoke wanani wandu wa kama kandida yoyo wanani umma neka umma wa Komoro watoshe hanena na warumu hao yabuka bati mrujo badilize ngozi rohunu haukawa ondo wa lazimu wa resaboti waondo waone ekeni mrenda nje undani halala ba shangaziwa yabo mpije mamba ukame minde na kakandida vada mjoka ntinde na tabuni ndane ngana mnanjoka hendesa hivi iyo mjoka ipangana binando sijao yumba na yahumati wa Komoro ikauso nsipia babdala ngarambauka walo Marseille Moroni mtamdu na Fumboni yahuwa ndu watikensu ambao kaiban sente yaban union de l'opposition kwa tushida wabadili watu wazali harmwezi sente na union de l'opposition wotilo umma wa Komoro umma wa Komoro wao ngwaona ji rahano wandu walo harmwe sente na union de l'opposition haukawa umwengoni mwa wandu wa umma shawotilo umma abenge amfikira uka ejoka ro proche we sente na union de l'opposition edi mruba hena doju zisoka ebanu yeye bahe hapanya harumweza jiria NC ye bwabdala jitihadulo niyo babu hao yehono wananyu wangabi wa babu hao ye mimi Maitre Mahmoud banulio ndongo wao siku hata usiku yenga bwana wangabi tena wajuho warenge fursa hamanda hiyo edi mrubu simoro ufungwa beka babu wangu ndio ufungwa wewe unabotanga hoka mimi lokonga mi onziani ngamjendo atentu jo urengwa tifungwa chamhone sokaya iruti question ya munyi baraka iruti question ya mama adu iruti question ya Maitre Mahmoud wala iruti question ya wandu wa kama kandida mmoja
unotibia yenu kestio ya umma wa Komoro rende haukaya abesisi kartu jesho ranzao abagabo ni mruna sojila liyo chamra tijambe kane ebane dise wala brahti mraju ukaye tahangu sifaida lo Marekani ye Marekani sifaida rini abangabo ebon lom Komor ye Komor ya hando sifaida rini ngenje njoni ula mubabdala au babdala mulayubu chamra tijanja bahanu agamba balala ndo ndarmaze voti wala ndo aba opposition banu kwafanya ujoba dilize nongozi robanu zinsiza mrenda harma voti hayeche wala zinsiza mrulo harma opposition hayeche zinu za umma wa Komor wala di muambe kwa kozao washemeze jeze umma zilo harma dunia wabangu wa kozao washemeza yeke umma Komor kwa tukoza no asodaza yabuka bati mruzo la Marekani hauyale Liba hauyale Chechenia hauyale Sijida hubi yaje kuna be banunga mkoza wa sinde roba ekaban kartu jihoni rao abungabunga sinde honi shabat kemrujola ni sente ni union de l'opposition. Message ya Madame Hamdou John ko Komor jumaizo razambaban wajohanza ubehe message amuna ndugo yakobidike tihuzisae wabiduni ko Komor haukabanu wa ile orso ko urenga mna dakika 10 haukanga ranzoro norone arumazenti ilirijua wana wa Komori walwaru mobile mengu bao izo wafikirio sha rika kusudiru paru kawende wa gombarana na raisazali wakobidike leonga rambao za hahonga ruremao waja wadhulumi wa sherishin au juanzo mehe message ndini juma wa ule mengu no wa Komor wajuanza utowe fundo la roho Metre Ahmed Mahamdou. No haruma uli haruma ko wabia ukaya ndao nanzondwa makini hewa ile ukaya mbwana za wana na dictature mbwana za wana na ezi ya PU izo timbwana bukozo so hisa hansihu izo mbwana bukozo urenga muda shanga muamine ukaya habo yaka umma wona mvura hana ezi ebia umma woto henda hata washindi ezi yonde mbavyo mimi na aminio na utinyamvu tena wananyasi kao wa uonze iho wajua warongoa riwatsahe wakazane wajua warongowe arambie uandika wundu wapangao majlis yaliyo harmonisi ya Faransa mjini Marseille ya ukaya haini mzimandao nafanye jitihadi hata retengoli jukavu lirambulo alike mfano wa hemarengu ya handani ya zemandamano za kafanyishia harmansi ya Ulaya zionesao ka azali sile rais wa hatu antuka kajavotewa le 24 mars hanzia ya haki shaharenge ya simwendeso hamvu vatsina ustehi le kalima la wa Komor. Marhaba menji bwana Metre Mahamdou arushukuri yao watukufu abasa ngarengao ni wandundo haruma emabara mpare ila linyi ya hanyu kikawangida mwepara basa ngarjo humnikani aburijo hanzo wandu wa lo Lyon rijo hanzo wandu wa lo Nice wandu wa lo Japon Paris Marseille do wandu wa wanoze mbana zinu rijue izo wo wafikirio zelera da zinu izo ngarjo humnikani elin ilirijue dukaya Metre Mahamdou hamba ukaya rangu ejanibu ya jua wamnikao aminifu ko ya johamba owanru ikao dowa wanao na raisa zali no wanru ikawa aminukaye mbana yinu mbana ya hao waombao Mwenyezi Mungu ike mbana yinu wa yasulishe wendo majilisini izo pia zamba banu ni Metre Ahmed Mahamdou ya wena mrunda yengu mwombo Mwenyezi Mungu ya waswili aruma majilisi. Salamu alaikum monama wo yijai karhila rangu yihoni. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. O bana jaye yakobidia tende ya